नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुवाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को। यही चैनल रे आपण माने प्रथम रु पंचम श्रेणी जाए दैनिक पाठ्यटिका पाइपर जहाँकि येलो कोड लिंक होती। चलते देखा 23/7/2024 दैनिक पाठ्यटिका श्रेणी प्रथम पीरियड प्रथम द्वितीय विषय प्रसंग विद्या प्रवेश दक्षता भितर बाहर शिक्षण फलाफल भितर बाहर दक्षता पाइबे। शिक्षण कार्य चित्र देखि भितर बाहर कहिबे। येलो कोड M101 शिक्षण सामग्री बही मूल्यांकन सूची बही कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड विषय प्रसंग भाषा छेली डरे पाणिकी दक्षता शब्द पठन शिक्षण फलाफल अक्षर सह खेली मजा करिवे। शिक्षण कार्य गीतरू पिलामाने अक्षर चिन्हिबे अक्षररू नुआ शब्द कहिबे। येलो कोड OD 111 शिक्षण सामग्री गीत मूल्यांकन सूची रे आमे गीत दे परिबा। झरणा जले मगर खेली मनकू देला मजाई झरका पाखे झुमुरी बसी झुमुका देला हजाई। ये भलिया नुआ नुआ गीत आमे सेमानकू कहि परिबा किंबा आंचलिक गीत मध्य सेमानकू देबा। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित छेली डरे पाणिकी दक्षता सीधागार गोल करिवे। शिक्षण फलाफल खड़ी रे चित्र आंकिबे। शिक्षण कार्य बाली रे आंगुठी चलन करी चित्र देखी आंकिबे। येलो कोड M110 शिक्षण सामग्री बाली। षष्ठ पीरियड परिवेश छेली डरे पाणिकी विषय दक्षता जलचर जीव शिक्षण फलाफल जलचर जीवर चित्र आंकिबे। शिक्षण कार्य पिला माने पानी रे रहुथिबा जीवर चित्र अंकन करिवे। शिक्षण सामग्री कलर बक्स एवं तुली। द्वितीय श्रेणी प्रथम द्वितीय पीरियड भाषा FLN सप्ताह 5 दिवस 3 दक्षता लिखन शिक्षण फलाफल निर्भुल भावे लिखिबे। शिक्षण कार्य प्रसंग रे कौनसी एक अनुच्छेद को देखी बनान शुद्ध करी निर्भुल भाव सुंदर करी लिखिबे। दक्षता लिखन शिक्षण फलाफल एका भली शुभुवा शब्द लिखिबे। शिक्षण कार्य शब्द कार्ड शब्द पढ़ी जन जन करी कहिबे। येलो कोड OD 210 शिक्षण सामग्री शब्द कार्ड एवं बड़ बही मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड भाषा क्रिकेट खेल लिखन दक्षता निर्भुल भावे लिखिबे। शिक्षण फलाफल निर्भुल भावे लिखिबे। शिक्षण कार्य प्रसंग रे कौनसी एक अनुच्छेद को देखी बनान शुद्ध करी निर्भुल भाव सुंदर करी लिखिबे। येलो कोड OD 215 शिक्षण सामग्री वाक्य कार्ड। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित दल दल करी गणिबा दक्षता 5-5 गणन शिक्षण फलाफल पिला माने 5-5 करी गणिबे। शिक्षण कार्य भाई कहिले केते खेल खेलिबे और 5-5 गणिबा शिखिबे। येलो कोड M201 शिक्षण सामग्री माली। षष्ठ पीरियड परिवेश क्रिकेट खेल दक्षता जीवजंतु बासस्थली विषय धारणा शिक्षण फलाफल किए केउठी रुहे। शिक्षण कार्य पशुपक्षी किए केउठी रुहंती पॉकेट बोर्ड रे सजेइबे। शिक्षण सामग्री पॉकेट बोर्ड मूल्यांकन सूची रे क स्तंभ सहित ख स्तंभ जोड़िबे। यह थिला प्रथम एवं द्वितीय 23/7/2024 दैनिक पाठ्यटिका। चलतु देखा तृतीय रु पंचम दैनिक पाठ्यटिका श्रेणी तृतीय प्रथम द्वितीय पीरियड विषय प्रसंग भाषा FLN सप्ताह 5 दिवस 3 दक्षता शब्द गढ़िबे। शिक्षण फलाफल शब्द गढ़ी लिखिबे और पढ़िबे। शिक्षण कार्य अक्षर सजाड़ी शब्द लिखिबे। येलो कोड OD 311 शिक्षण सामग्री शब्द कार्ड बड़ बही मूल्यांकन सूची रे कार्यफर्द पूरण। तृतीय पीरियड भाषा भाषीजा आमर कागज रंगा दक्षता शब्द भंडार वृद्धि। शिक्षण फलाफल नूतन शब्दर अर्थ जानिबे। शिक्षण कार्य पद्यरू नूतन शब्दर तालिका करी तार अर्थ बुझिबे और वाक्य व्यवहार करिबे। येलो कोड OD 307 शिक्षण सामग्री शब्द कार्ड। चतुर्थ पंचम पीरियड गणित FLN चल आमे गणिबा दक्षता 100 रु 999 पर्यंत संख्या गणन और लिखन। शिक्षण फलाफल संख्या को अक्षर रे लिखिबे। शिक्षण कार्य खेल माध्यम रे संख्या को अक्षर रे और अक्षर को संख्या रे लिखिबे। येलो कोड M301 शिक्षण सामग्री खेल
ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ FLNର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ପରିବେଶ ଡାକଘର ଦକ୍ଷତା ଡାକଘରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଡାକଘରୁ ପାଉଥିବା ଉପକାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତଟିକୁ ଅଭିନୟ କରି ଗାଇବେ ଓ ଡାକଘରର ଉପାଦେୟତା ଲେଖିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ E304 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିନୟ। ଏହା ଥିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 23/7/2024ର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଶ୍ରେଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି 4-5ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ OD 406 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦକ୍ଷତା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସଜାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ସଜାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟା ସଜାଇବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ M 401 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍ ଦକ୍ଷତା ରିଡ଼ିଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରପରଲି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଟିଚର ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର ପଜ୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରିଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ଟିଚର୍ସ ରିଡ଼ିଂ। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN 413 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଗଛଟି ଉପାଡ଼ି ଆଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ E401 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଗଛର ଚିତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ନୂଆଖାଇ ଦକ୍ଷତା ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଓ ପରମ୍ପରା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା କୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବର ବିଧିବିଧାନ ଓ ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ OD 501। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକୃତି ଦକ୍ଷତା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆକୃତିକି ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ପଠନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବହିର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ M 510 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବହିର ଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୂଚୀରେ ବହି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ଦକ୍ଷତା ରିଡ଼ିଂ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ରିଡ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ ଟିଚର ଡିଭାଇଡ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଗ୍ରୁପ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ A ରିଡ୍ ଆଲାଉଡ୍ 1 ଲାଇନ୍ ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ B ରିଡ୍ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍। ଏଲୋ କୋଡ୍ EN 502 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଅଂଶୁଘାତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବନ୍ୟା ଓ ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଅସୁବିଧା ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବନ ଓ ଅଂଶୁଘାତର ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଖି ତୁଳନା କରିବେ। ଏଲୋ କୋଡ୍ E513 ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଏହା ଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ଦୈନିକ ପାଠ୍ୟଟିକା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ।